Magandang gabi sa atin guys. Karating na natin guys. Simple lang pala yung gagawin natin ngayon guys. Sa episode natin tayo guys. For today, gagawa lang tayo ng ginataang hito guys. Siyempre yung hito natin guys, buhay pa. Kaya papakita lang namin guys. Pero paglinis namin, hindi namin papakita kasi bawal yan guys. Ngayon, same process din guys. Gagawin doon sa dalag. Imasin natin ng asin para mawala yung dulas niya. Guys, samahan niyo ako guys. Ito na yung sangkap niya guys. So, let's go! Ito yung dalag natin guys. Ay, yung hito. Yan, buhay pa yan guys. Kasi ito guys yung asin. Yan, ito yung ano natin guys para mawala yung ano niya. Tapos ito yung sangkap niya guys. Meron tayo itong magic sarap. Suka, crack na bawa, na paminta guys. Meron tayong seasoning. Tapos sibuyas down. Ito guys, meron tayong tanglad, siling green, tsaka siling pula, luya guys, hindi mawala guys. Bawang, tsaka sibuyas guys. Si guys, update ko ulit mamaya. Ayusin muna namin yan guys. Tapos hindi ko na ipapakita to guys, yung hito guys, kung paano namin kasi bawal. Si guys, update ko lang ulit mamaya. Yan guys, lilinisin mo natin guys. Tapos na natin guys. Ayun, lilinisin na natin guys sa asin guys. Para mawala yung niya. Dulas. Yan. Oh, buhay pa guys. Grabe yung buhay nito guys. Yung dalag. Yan natin guys. Yung dulas niya. Yan ang kailangan natin guys. Para pag hindi na yung guys, yan ang lalabas yung langsa. Yan. Ito naman yung isa guys. Oh, buhay pa. Mahabang buhay nito guys. Kahit wala na siyang mahirap guys pag hindi eksperto ang gagawa. First time natin to guys magluto ng hito. Yan lang guys, ilagay natin yan. Para mawala yung dulas. Pusin pa. Ito. Yan guys, update ko lang ulit mamaya. Yan guys, pagkatapos ng isang oras guys. Mahirap pag hindi eksperto guys. First time natin itong gawin guys. Ang hirap guys, ito malinis na guys. Yan na. Yan na guys. Malinis na yung hito natin guys. Ngayon, ano pang hinintay natin guys? Tirahin na natin guys. Papaksuin muna tulog natin guys bago natin gataan. Okay guys, update ko lang kalit mo. Gina. Yan guys, ilalagay na natin guys yung sangkap natin guys. Lagyan na natin guys yung lemongrass. Yan. Lemongrass guys, ilagay na natin yan. Lagyan natin yung luya guys. Yan. Lagyan na natin yan. Sama-sama na natin yan dyan. Tapos yung sibuyas na white onion guys. Lagyan natin yan. Bawang natin guys, ilagay na rin. Sama-sama na natin yan. Lagyan na natin ang suka yan guys. Yan yung suka natin guys, ilagay na natin.
Tapos seasoning guys, magic sarap. Lagay na lang natin para magkalasa na yan. Tapos yung crack na paminta guys. Sindihan muna natin yan guys. So, ilagay na natin guys yung seasoning natin guys. Lagay natin guys. Seasoning. Lagyan natin ng kunting tubig guys. Yan. Yan guys, update ko ulit mamaya. Yeah. Yan guys, check muna natin guys. Yan guys oh. Yan. Check muna natin guys. Wow. Iyan na lang natin guys para yung ano niya guys magkalasa rin. First time ko to guys, lutuin yung hito na to guys. Ilagay na natin yung sili natin guys. Yan. Tapos yung pula guys, ilagay na rin natin. Yan. Yan guys, update ko na ulit mamaya guys. Yan guys, ilagay na natin yung gata guys. Wow. Tayo na guys yung sabaw. Ilagay na natin yung gata. Papalaban naman tayo nito guys. Yan guys, ilaman natin yan. Ganyan-ganyan na lang natin. Hindi na natin siya lang guys yan. Para pumasok yung ano niya guys, ikata doon sa ilalim. Balik-tarin lang natin yan. Ulo guys. Okay. Galing naman ito guys. Galing naman ang solve naman yung ano natin guys. Hapunan. Okay, so mamantika na guys. Check muna natin guys kung okay na. Panalo guys. Guys, update ko ulit mamaya. Yan guys, tikman na ng anak ko guys kung okay na o hindi pa. Okay nga guys. Kain na tayo guys. Kainan tayo. Yan na guys, ang ating ginataang hito guys. You know. Wow. Paparami lang tayo nito guys ng kain guys. Sige guys, magpe-prepare lang tayo guys ng kanin guys para kainan na. Yan na guys, kainan na guys. Yan guys oh. Simpleng luto lang tayo guys. Ginataang hito guys. Yan oh. Yun, yan guys. Kakagutom na. Meron pa tayong salt egg guys. Yan. Yan. Meron pa tayong ano guys, langgunisa. Yan oh, tsaka itlog. Tara guys, ano pang hinintay natin guys? Kainan na. Let's go! Yan guys, katatapos lang natin magluto guys. Simple lang pala yung ginawa natin guys. Gumawa lang tayo ng ginataang hito guys. Guys, bago tayo kumain, pray muna tayo. Lord, maraming salamat ito. Simple sa mga nangyari sa amin. Pagkabay lagi sa amin. Paglalakbay. Salamat Lord. Amen. Guys, ano pang hinintay nyo guys? Kain na. Haba-haba na guys. Let's go. Magkakamay na tayo guys. Masarap guys magkamay. Kasi meron pa tayong pangimagas guys. So, itlog pula guys. First time ko to guys gawin yung hito guys. Tapos first time ko rin makakain ito guys. Tara guys, habab tayo guys.
Swabe guys, sarap. Makain tayo guys. Ano guys, kain tayo sa masarap ng ulam natin. Sarap guys, panalo. Tubig. Panalo guys, sarap. Yung ulo niya guys, oh. Sarap guys, mahirap nga lang guys paglinis. Sobrang dulas. Yung iba nito guys ay kumain dahil malansa. Pero pag nasa tamang proseso guys, mawala. Ito guys, first time ko lang ito guys makakain ng hito. Terbelit. Panalo. Yung anak ko pala guys, kunti lang kinain niya.
Dahil sobrang busog guys. Kumain na kasi kanina. Banatan na natin ito guys. Tara guys, kain tayo. Kaya yung anak ko guys, mainak kumain dahil galing sa birthdayan. May birthdayan guys. Niyaya siya. Kaya pagdating dito sa atin, kunti lang yung kinain niya. Mahirap din yan guys na sobrang tubutog. Panalo guys. Pares lang siya ng dalag pero mas mahirap lang turinisin guys kaysa dalag. Sarap guys. Papalaban tuloy ako guys. Guys, pangimalis natin. Panahal guys. Yun guys. Serve na naman yung hapunan natin guys. Sa simpleng ulam lang guys. Na ginataan hito guys. Pakipindot na lang guys ng notification bell para updated kayo lagi guys sa aming video guys araw-araw. Guys, maraming salamat. And God bless our home. See you tomorrow guys. Bye-bye.